सद्याक आमी आहा पर्वरीम पेन्ना दी फ्रांसा ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी पुलिंग बोट 25 आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता भायर हांगासर चेअर्स आहा बसपाक लागून आनी हांगासर माटो घातलेलो आहा सावळी मेळपाक लागून। हांगासर जे वोटर्स येता इन केस हांगासर क्राउड आहा लायन आहा जाल्यार हांगासर वोटर बसूंक शकता। आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता सद्याक 2 गोवा पुलिसाचे कॉन्स्टेबल्स हांगासर आहा भितर इलेक्शन ऑफिसराचे जे ड्युटीर आहा ते ऑफिसर्स भितर आहा आनी भायर हांगासर स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो चार्ट आहा तेजेर सगळे डिटेल्स प्रोवायड केल्ल्या खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायत पोलिंग स्टेशनाचो नंबर आनी बाकीचे जे मायन्यूट डिटेल आहा विथ एड्रेस प्रॉपर एड्रेस आनी रिटर्निंग ऑफिसराचें नांव आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर आनी बूथ नंबर 25 आनी हांगासर इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या कितें तुमी सायनेज वा कितें अशें इशारो करूं शकना। ही हांगासर हिंट वॉर्निंग पयलींच आहा आनी हांगासर बरयल्लें आहा वे इन आनी हांगासर जे सिम्बॉल्स आहा बाकीचे थंय हांगासर चार्ट मारलेलो आहा पळोवंक शकता तुमी। सो जो वोटर्स येता ताका कळटा हांगासर खंयचो सिम्बॉल खंयच्या नंबराचेर आहा आनी तेजे डिटेल्स आनी कोण बसला तेजें नांव प्रॉपर एड्रेस सगळें प्रोवायड केल्लें आहा। आनी हे भितर आमी पळोवंक शकता वोटींग स्टेशन हांगासर आसा आनी ऑफिसर्स हांगासर बसलेले आहा इलेक्शन ऑफिसर ते वोटर ID वो कसले ID जे आहा वॅलीड ID ते पळोवन वोटर लिस्टाचेर नांव चॅक करता आनी मागीर ते नंबर सांगता हांगासर बाकीचे पार्टीचे जे बसलेले आहा ते नोट डावन करता। फुडें वयतकूच तांकां एक स्लीप मेळटा स्लिपाचेर मागीर इंक लायतकूच तो एक स्टॅम्प दिता स्टॅम्प दितकूच ते फाटल्यान वचोन तेजो कार्डबोर्ड दवरला तेच्या फाटल्यान रावन ते मागीर तेजे स्टॅम्प करता स्टॅम्प करतकूच तो वोटींग कंप्लीट जाता मागीर तेंच्यांनी येवन त्या बॉक्सान घालचें पडटा बॉक्सान घालतकूच वोटींग जो प्रोसेस आहा तो कंप्लीट जाता मागीर थंयच्यान हांगाच्यान ते एग्जीट जावन भायर सरता। सो तुमचें वोटींग आहा तें कंप्लीट जालें। I'm video journalist Tausif Ahmed from Goan Reporter News Channel.
नाम क्या आपका? दानप्पा दानप्पा दानिश दानिश दानिश। हाँ अभी आपने वोट किया हाँ तो कितना लाइन था कुछ? गर्दी नहीं था, अच्छा था। अभी जा रहा हूँ, हमको बैठने के लिए स्पेशल प्लेस अच्छा था। अभी वो जाके आया, आराम से आया, तो कुछ गड़बड़ नहीं, अच्छा है। ठीक है। स्पेशल प्लेस है, सब ट्रेड भी है, अब कुछ गड़बड़ नहीं। इस बार ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। अभी इससे पहले आपने बैलेट पेपर पे वोटिंग किया था? नहीं अभी पहले बार किया। पहली बार बैलेट पेपर पे, इससे पहले पहले ईवीएम पे करता किया? था, बाद में ये ज़्यादा इसमें भी पेपर में किया पहले बार। पहली बार पेपर में किया, इससे पहले ईवीएम पे करते थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कहाँ पे मारना है, एक्सप्लेन किया उन लोगों ने? नहीं अभी वो बोल रहा आपको ऐसा ही बोला, हमको मालूम था पहले था। हम लोग को जो निकला वो टैप दिया था, डाल के हमको जो जिसको डालेगा डाल के हमको आ गए। उसी के नहीं, किस पे भी मारने का, लेकिन वो इतना है बॉक्स के अंदर ही मारने का, वो समझा उन लोगों ने इलेक्शन के अंदर एजेंट ने? नहीं समझा तो आपको बोला वो भी, हाँ, पहले ही अंदर बोला बोला। था। अभी ऐसा वो करके वो अच्छा है। थैंक यू। सब ठीक ठाक से आराम से, कुछ ऐसा डिफिकल्टी आपको फेस नहीं? कुछ नहीं, अच्छे अच्छे चल, कुछ गड़बड़ कोई नहीं। थैंक यू सर। यस। ओके थैंक यू सद्या फोर व्हिलरांतल्यान सिनियर सिटीजन देंवता आनी ताका फॅसिलिटी व्हीलचॅर अवेलेबल आहा आनी पुलींग स्टेशनांतल्यान भायल्यान हाडून त्या गाडये कडच्यान ताका ह्या व्हीलचॅराचेर बसयता, आमी पळोवं शकता ह्या व्हिडिओन. सद्याक सिनियर सिटीजन व्हीलचॅराचेर बसलेले आहा आनी आतां सद्याक तांकां पुलींग स्टेशनाचेर व्हरता. ही ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी पेन्ना दी फ्रांसचा पुलींग स्टेशन 25. सो हांगासर जी फॅसिलिटी आहा सिनियर सिटीजन्साक लागून बरें स्मुथली फंक्शन जाता हांगासर. आनी हांगासर रॅम्प सुद्दां घातला. ह्या रॅम्पा वयल्यान सुशेगाद ते पुलींग स्टेशनाच्या भितर सरतले. आणि सिनियर सिटीजन्स व्हीलचॅराचेर आतां भितर गेल्यार तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आसतलो, तांचो प्रोसेस फास्ट जातलो. हांगासर इलेक्शन ऑफिसर्स आहा तांकां बेगीन असिस्ट करतले. आनी आमी आतां पळोवं शकता सिनियर सिटीजन ऑलरेडी फुडें पावल्ले आहा आनी हांगासर लायन आहा. तांकां असिस्ट करपाक लागून गोवा पुलीसय आहा हांगासर आनी गोवा पुलीस सद्या व्हीलचॅर घेवन फुडें वयता. आता सद्याक तुम्ही वोट करून येयल्ल्या भितर वचोन कशी फॅसिलिटी आसली? व्हेरी गुड. आफ्टर हाऊ मेनी इयर्स तुम्ही बॅलेट पेपराचेर वोटिंग केल्या? कितल्या वर्सां उपरांत तुम्ही बॅलेट पेपरार वोटिंग केल्या? तुम्ही जे म्हाका याद ना कितल्या वर्सां हय ईव्हीएम आसले बँक प्रमाण करता न्ही ना, बॅलेट पेपर म्हणटा पेपरा. पयलीं मशीन आसली न्ही, पयलीं मशीन आयिल्लें फर्स्टल्यान पयलीं खूप तेंपा उपरांत. मशिनान करताले. ओके. तुमकां कितें दिसता, मशिनानूच जावपाचें काय बॅलेट पेपराचेर जावपाचें? आतां कसलें इंडिपेंडंट दोनूय करपाक तुम्ही एज अ सिनियर सिटीजन युथाक कितें मेसेज भायर सरून आपलें मत व्हेरी गुड, दोनूय व्हेरी गुड. मत दिवंक जाय युथाक तर मेसेज? आवर रायट, इंडियन रायट ना आमचो. काल तुम्ही पेपरात दिला मरे इलेक्शन कमिशनान रायट. युथ भायर सरोंक जाय, मत मारूंक जाय म्हणटा. ऑफकोर्स दे आर सिटीजन, इंडियन सिटीजन. ओके, थँक्यू. सर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमची एज कितकी सांगची आमकां? सो मागीर खंय आतां म्हाका हांव सगळें डेट बी सांगू. आमी इंडियन सिटीजन आनी कितें आमी रिटायर्ड स्टेट बँक ऑफिसर रिटायर. आनी कितें वॉट यू वॉन्ट?
थँक्यू सर. तुम्ही बॅलेट पेपरार फर्स्ट टायम वोटींग केल्या हय हेच्या पयलीं EVM करताले सो वॉट डू यू थिंक ZP इलेक्शनाक चड लोक येनाले 55% या 5% वाडटले काय दिसता वाडपा जाय वाडपाक जाय हय सो थँक्यू भितर चडशे महिला कोण कोण आहा युथ्स बीन सिनियर सिटीजन आसा आणि मोस्ट ऑफ ह्या सायडींतलेच आसा सगळे ओके वारो खंयच्या सायडीक काय म्हणटा तुमी नो कमेंट्स थँक्यू मॅम. ओके बॅलेट पेपरार वोटींग आहा पयलीं तुमी EVM करताले सो आफ्टर हाव मेनी इयर्स तुमी बॅलेट पेपरार वोटींग केलें इट्स बीन लॉंग टायम आफ्टर लॉंग टायम कशें केली तुमकां बोथ द थिंग्स आर कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल ZP इलेक्शन कमी लोक भायर सरता ॲक्च्युली असेंब्ली इलेक्शनाक भायर सरता पंचायत इलेक्शनाक पण ZP सरना सो तुमचे कितें मॅसेज आहात लोकांक सगळ्यांनी वोटिंग करूंक जाय इट्स देअर मॅन्डेटरी रायट ओके तुमी आतां वोटींग करपाक गेले क्रावड आसले थिंगा लायन बीन ना एवरीथिंग वॉज वेल ऑर्गनायज्ड सो वारो खंयच्या सायडीक आहा अशें दिसता तुमकां संदीप भाई एज युजल संदीप भाई म्हणजे BJP म्हणटा तुमी बीजेपी ओके थँक्यू अंकल हाव वॉज द फॅसिलिटीज इनसायड काय प्रॉब्लेम ना कांय प्रॉब्लेम ना आनी आमचे कर्तव्य आमी बजावलेलें आसा तुमचे कर्तव्य कितें करता सगळ्यांना अशेंच आपलें कर्तव्य कर्तव्य हें करचें करूंकूच जाय की लोकशायेन जर टिकपाचें आसत जाल्यार वोटींग इज द ओन्ली सोर्स नाव एवेलेबल ओके म्हाका एक सांगा लास्ट तुमी आफ्टर हाव मेनी इयर्स तुमी हे बॅलेट पेपरार वोटींग करता बॅलेट पेपर म्हाका दिसता गेले 2-3 फावटी तरी ताजे पयलीं ताजे नंतर करून आपूण दीस इज द बेस्ट म्हाजे दृश्टीन बॅलेट पेपर इज द बेस्ट बॅलेट पेपर इज द बेस्ट कित्याक की हातून चान्स कोणाक दुसरो हें करपाक मेळना आमी म्हणटा EVMाचे कितें तरी प्रॉब्लेम करूंक शकतात दिखतात हातून तुमकां गॅरंटी कोणाक म्हणूंक शकना की दोश दिवपाक शकना की तें आसा म्हणून कितें तरी वायट अशें कोणी हॅक केला अशें बी काय म्हणून शकना थँक्यू सर इलेक्शन डेचो टायमींग 8 ते 5 आणि आता स्टार्टींग 2 वरां जाल्ली आहा अजूनय जे लोक आणि यूथ भायर सरना तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो कित्याक तुमी सिनियर सिटीजन जावन सिनियर सिटीजन प्रत्येकान आपलें कर्तव्य बजावपाकूच जाय कितें आज सुटी दिल्ली आसा गव्हर्मेंटान ते ताजो यूथ दुसऱ्या कामाक न करता हें पयलें कर्तव्य करपा जाय आनी मागीर बाकीचीं कामां करपा जाय थँक्यू सो मच.